पणजी महामंडळाचे वेंचणुके पयलीं राजकीय फायद्या खातीर पणजेत 28 बूथ पावंड्या वयल्या अधिकाऱ्यांची सुवात घेतल्या। ही वोट बँकेचेर प्रभाव घालपाची चाल दिसता, अशी टिका उत्पल परेकार हांनी केल्या। नव्यान नेमिल्ल्या बीएलओच्या आदारान मंत्री नेपाळी नागरिकांक मतदार म्हूण आस्पावून घेवपा खातीर अधिकाऱ्यांचेर चेपन हाडटा अश्योय खबरो आशिल्ल्याचे ताणें सांगले। जी 28 बीएलओ मदींच काडप आनी नवे घालप ही नॉर्मल एडमिनिस्ट्रेटीव एक्शन अशें दिसना, की हे आनी खंय जावंक ना, फक्त पणजे स्पेसिफीक जाल्या। जे डिपार्टमेंट हे सगळे करता हे पणजेचो सद्याचो आमदार आसा ताचे सकयल आसा, तो मिनिस्टर आसा, आनी हातूंत म्हणून अनेक जाणां दुबाव आयला की ही कित्याक जाला। म्हाका कांय एक दुबाव ना, आय एम व्हेरी क्लियर। ज्या प्रमाणे गजाली आयकपाक येताल्यो हे कितें तरी इलेक्शन CCPचे येता आनी बिकॉज परफॉर्मन्स पणजेन इतले वर्सां कांय नाशिल्ली, त्या वेळा इलेक्शना पयलीं कशी तरी थोडी नांवां एड करप, खूब आयताले कोणाक नेपाली एड करपाक सोदताले म्हणून। ताळगांव बी खूब नेपाली सद्या वस्ती करता, तांकां भितर इलेक्ट्रल रोलान घालपाचे एटेम्प्ट्स खूब जाल्या, थोडी नांवांय भितर पावल्या NOC घेवन गोंयकारां कडल्यान। आनी हे सद्याचे जे पयलीं BLO आशिल्ले ते सारके स्क्रुटिनायज करताले, ते अनेक वर्सां हांगा काम करून आसा आनी ते सारके प्रोसिजर फॉलो करताले, आनी ते खंय तरी चेंज करपाक तातूंतल्यान तो प्रोसेस फुडें वचना म्हणून क्लियर कट पणजेन एक वोट बँक तयार करप। कित्याक मार्जिन्स आर स्मॉल। लास्ट टायम तो एका इंडिपेंडंटा कडेन फक्त 600 कितल्या मतांनी निवडून आयला, आनी म्हणून अशें जर नांवां एड जालीं जाल्यार तातूंतल्यान सिन्स मार्जिन्स आर स्मॉल सगळ्या पणजेकाराचो वोटाची किंमत शुन्य जातली। एक खंय तरी आपली वोट बँक करप आनी तातूंतल्यान निवडून येवप होच एक हेतू आसा असो म्हाका दिसता। ना जाल्यार दीस डजंट लूक लायक अ नॉर्मल एडमिनिस्ट्रेटीव एक्शन। फक्त पणजेनूच जाल्या, ते सुद्दां ताचे डिपार्टमेंट, सो एवरीवन इज सस्पिशियस आनी म्हणून मिडियांतल्यानूय इतले प्रश्न येताले। सो आय एम व्हेरी क्लियर, वी वील बी मॉनिटरींग इट। आय वील रायट टू द मामलेदार, वील रायट टू द स्टेट इलेक्शन कमिशन की हे फक्त आधार कार्डा सुद्दां एक्चुअल आधार कार्डाच आसा काय बेटे फोटो लायल्या, हे सारके स्क्रुटिनायज जावंक जाय आनी मागीरूच इंडियन सिटीजन आसा, हांगचो रेजिडंट आसा, हे व्हेरीफाय जावनूच नांव एड जावंक जाय। वी वील बी मॉनिटरींग इट आनी लिगल एक्शन कितें घेवंक जाय ते वी आर कन्सल्टींग। आनी म्हजो डिमांड आसा यू रिवर्स द ऑर्डर। एक्झिस्टींग BLO आशिल्ले ते बरें काम करताले, जे नवे घातले पळय आर व्हेरी नॉट एक्सपिरियन्स, ते नवेच जॉयन जाले गव्हर्मेंट सर्विसीन, सो दे वील बी अंडर प्रेशर। सो एक खंय तरी कंट्रोल आपल्या कडेन हाडप काय कितें अशें म्हाका दिसता। आनी हो प्रश्न सगळ्या रिपोर्टरांच्याय तकलेन आसा, म्हणून हो प्रश्न आयलो की 28 एकदम BLO कित्याक काडले, आनी हे एक सिरियस गजाल आसा। सो वील बी फॉलोईंग, वील बी रायटींग टू द ऑथॉरिटीज टू रिवर्स द डिसिजन, आनी ना जाल्यार ही सगळी स्क्रुटिनी सारकी जावंक जाय। ना हांव पयलीं बरयतलो आनी मागीर ते फुडें खंय वता ते गरज पडल्यार मेळून ते म्हजे जे हे आसा एप्रिहेन्शन अबावट ऑल दीस चेंजीस ते तांचे फुडें दवरतलो। पण तांचो रोला पयलीं म्हाका दिसता मामलेदाराक पयलीं बरोवन म्हाका ऑफिशियली हे एक्सप्रेस करचें। दिवं येना तेच म्हणटा न्ही रे। सो आधार कार्डा जी जाता ती एक्चुअल ती वेबसायट आसा UI युनिवर्सल ID कितें ती AI, ताचेर ती एक्चुअल व्हेरीफाय जावंक जाय आनी एक्चुअल ते इंडियन्स आधार डजंट से द सिटीजनशीप, इट इज जस्ट द ID। सो सिटीजन आसा काय ना हाचो बर्डन करंट सिस्टमीन फॉर्म 7 आसा की हांवें फॉर्म भरचो पडटलो की ह्या मनशा कडेन इंडियन सिटीजन ना, हाचें नांव डिलीट कर म्हणून। आधार हय, आधार डजंट से सिटीजन ऑफ इंडिया, आधार इज जस्ट आयडेंटिटी। तांचे 6 म्हयने इंडियन आसा NRI बी तशें जाल्यार 6 म्हयने प्रेझेंस दाखयल्यार आधार घेवं शकता। पण ती आधारूच जेन्युइन आसा का बेटी लायल्या आनी BLO कडल्यान ओके करून घेतल्या, हय म्हणून ते सगळे स्क्रुटिनी जावंक जाय, म्हणून ते व्हेरीफाय जावंक जाय त्या वेबसायटींतल्यान आधार नंबर घालून हे जेन्युइन आधार, हे सगळी सेक्युरिटीज येवंक जाय, हे म्हजो डिमांड आसा। बट हे आधाराची एक प्रिंट आवट लायल्या आनी ती पळोवन हाणें अप्रूव केला आनी ते सिस्टमीन वता, दॅट वोंट बी करेक्ट।
गोवा 365 खातीर विलियम रॉड्रिगीस, मनीषा जाधव आनी भक्ती पैबाळगी.